बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि पिछले 3 बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की रियासत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सियासी जमातें जो इस पूरे निज़ाम की बेनिफिशरी हैं, और फिर अदालती निज़ाम ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को तोड़ा जाए, इमरान खान को सियासत से माइनस कर दिया जाए। अगर आप इन पिछले 3 बरसों का सियासी मंजरनामा उठाकर आप देखें ना, तो वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की उनकी अदम मौजूदगी में नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमात और दहशतगर्दी के मुकदमात तक बनाए गए, उनके घरों को मसमार किया जाता है, उनके बच्चों को उठाकर ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर दूसरी तरफ इमरान खान के ऊपर 250 मुकदमात पाकिस्तान की रियासत ने बनाए। इसके साथ साथ जुल्म यहाँ रुकता नहीं है, बल्कि इमरान खान के ख़ानदान के लोगों को भी मिलिट्री ट्रायल का निशाना बनाया जाता है और सज़ाएं दी गई। बहनों को उठा लिया गया और फिर उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में अदालती निज़ाम घसीटता हुआ आपको नजर आएगा। यानी इमरान खान और उनकी जमात और उनके घर वालों ने पिछले 3 बरसों में आपको ये कुर्बानियाँ दी। और व्यूअर्स, ये कुर्बानियाँ सिर्फ इस जमात के जो नुमाइंदगान हैं, इमरान खान के सिपाही हैं, आपको इस हद तक नज़र नहीं आएगी, बल्कि वो लोग जो इमरान खान के बारे में बात करते हैं उनको भी इसी किस्म की फस्तायत का सामना है। और दूसरी तरफ इमरान खान के मुकाबले में कौन लोग खड़े हैं? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम, पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम भी अब उनकी एक प्रॉक्सी बनकर इमरान खान की जमात और इमरान खान की सियासत पर हमला कर रहा है। और इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जिन ऑफर्स को ठुकराया, अब आपको रियासत के दीगर सतून ये ऑफर्स इमरान खान तक पहुंचाते हुए नजर आते हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर तहरीक इंसाफ की कुछ मुलाकातें हुई और इसके असरात अब आपको नजर आ रहे होंगे। और दूसरी तरफ जहां पर दुश्मन इमरान खान को कमज़ोर और माइनस करने की कोशिशों में लगा हुआ है, हमले कर रहा है, वहीं पर जो बाकी कसर थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पूरी कर दी। और ऐसा लगता ये है कि ये लोग किसी के हाथों में खेल रहे हैं। जब फैसल वाडा ये कहता है ना कि ये इमरान खान को अंदर रखना चाहते हैं और सियासत कर रहे हैं, तो एक लम्हे के लिए फैसल वाडा की ये बात जो है ना दुरुस्त साबित होती है और महसूस ये होता है कि फैसल वाडा सही कह रहा है। लोग पीटीआई के अंदर इमरान खान को अंदर रखकर अपनी सियासी दुकान को चमकाना चाहते हैं। क्योंकि व्यूअर्स, पिछले 24 घंटों में 36 घंटों में तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे इक़दामात हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि वो महाज जहां पर इमरान खान का आपने मुकदमा लड़ना था, आपने वहां जाकर क्या किया। और व्यूअर्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था ना कि कुछ ही घंटों के बाद आपको इसका पहला नतीजा मौसूल हो जाएगा। ये कितनी बड़ी गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। ये सर, इस मुलाकात का एजेंडा इमरान खान की रिहाई, जुडिशल कमीशन नहीं था, बल्कि आप गए और आपने जाकर सब कुछ तस्लीम कर लिया। आपका वहां पर मौजूद होना, और कुछ दोस्तों ने कहा जी कि इससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार, फर्क पड़ता है। जिस बेनिफिशरी को आप जाकर अपना दुखड़ा सुनाएं और कहें कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी हैसियत को तस्लीम करके अपना दुखड़ा उसके सामने रख रहे हैं, अपने मसाइल उसको बयान कर रहे हैं। पहला नतीजा जी मौसूल हुआ। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कहती है इस हवाले से? तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मुल्क के चीफ जस्टिस यहया फीदी से उनकी दावत पर मुलाकात करके जिसमें उनके मुतय्यन करदा एजेंडे पर अपनी मारूजात पेश की। इस तरह हिज़्ब इख्तिलाफ की इस बड़ी जमात ने आइन की 26वीं तरमीम को ना सिर्फ तस्लीम कर लिया, बल्कि इसकी रूह से हो रहे इक़दामात पर भी आपने मोहर लगा दी। इन ख्यालात का इजहार जी खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इख्तियार वली ने ये बातें की हैं। तो सर, अब पीछे क्या रह गया है? सर, ये मुलाकात इमरान खान को रिहाई दिलवाने, उनके मुकदमात लगाने या फिर जो जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से नहीं थी। और इस वक्त के अंदर सारे आपको वकला काले कोट वाले नजर आएंगे। सलमान अकम राजा वकील, बैरिस्टर अली जफर वकील, बैरिस्टर गोहर वकील, बाबर अवान वकील और लतीफ खोसा द ग्रेट पैराशूटर। जब उन्होंने देखा ना कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल हो गया, तो उन्होंने पार्टी तब्दील कर ली, वकील। और अगर कोई सादा था तो इसमें आपको उमर अयूब साहब जो हैं वो नजर आते हैं और साथ उनके शिबली फराज साहब हैं। तो सर, एजेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या था? मुलाकात करना, और दुकानें खुली हुई हैं, वकील लोग जाकर मिलते हैं,
کہ سرکار ہمارے چیمبرز کا ہمارا خیال رکھیے گا، اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وکلا کو اس قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ اپنی دکانوں کو تو بند نہیں کر سکتے، اور پاکستان تحریک انصاف میں وکلا کی ایک بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی، اور جن کو ٹکٹس دیے گئے اور جو اس وقت پارٹی پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ جب یہ 8 فروری سے پہلے ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ تھا نا، تو وکیل اس کوشش میں تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی طرح ہائی جیک کیا جائے۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ آنے والے کل میں وکلا کی یہ کوشش ہوگی کہ تحریک انصاف پر قبضہ کر لیا جائے۔ ویسے تو قبضہ نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو لوگ عمران خان کی مقبولیت کے مقابلے میں اپنی مقبولیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو لوگوں نے سر ان کو ریجیکٹ کر دیا، چاہے وہ شیر افضل مروت ہو یا کوئی اور ہو۔ صرف یہ جماعت پاکستان تحریک انصاف عوام اور عمران خان کی ہے۔ اور ویورز، آج پاکستان کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس اس حوالے سے ہوئی، اور یہ بھی حیران کن آپ کو چیز نظر آئے گی کہ جہاں پر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہیں پر اب آپ کو بیرسٹر گوہر کچھ اس حوالے سے ایکسپلینیشنز دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کی سادگی دیکھیں، یہ کس انداز میں اپنی اس ملاقات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور ان کے الفاظ کیا تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ سے خوش نہیں، چیف جسٹس کو عدالتی رویے سے متعلق بتا دیا ہے، اور حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کو سسٹم میں رہنے اور بائیکاٹ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ عدلیہ سے ہمیشہ ہم زیادہ خوش رہیں، چیف جسٹس سے ملاقات میں عدالتی رویے سے متعلق گزارشات رکھی۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جمہوریت اور قانون کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارا الائنس وفد کراچی گیا، تحریک انصاف چلے گی، تمام اپوزیشن کے ساتھ الائنس بنانے جا رہے ہیں، آئین کی سربلندی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں تاکہ ووٹ چوری نہ ہو سکے، اور شیر افضل مروت کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی۔ اور یہ جو کالے کوٹ کے بغیر سادہ لوگ جو ہیں، ان کی سادگی چیک کریں۔ عمر ایوب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چیف کے پاس اس لیے گئے تاکہ عدالتی نظام کے اندر موجود خرابیوں کی نشاندہی کر سکیں۔ دیکھیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نظام خراب کرنے میں اس کا کیا کردار ہے؟ اور دوسری طرف یہ جو نون لیگ کا بیانیہ بنا رہی ہے نا کہ دیکھیں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیا، کل بھی میں نے آپ کو یہ بات کہی، اب آپ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے۔ کیا جسٹس منصور کا خط یا افریدی نے نہیں پڑھا؟ کیا جسٹس منیب اختر کا خط نہیں پڑھا؟ کیا جسٹس اطہر منلہ کا خط نہیں پڑھا؟ کیا جسٹس عائشہ ملک کا خط نہیں پڑھا؟ لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جناب اچھے لوگ ہیں، یا افریدی صاحب کو ہم نے تمام اپنی گزارشات رکھی، سر ردی کی ٹوکری میں آپ کی گزارشات کو پھینک دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس مقام سے، اس محاذ سے کچھ اپنے لیے نکال سکے گی، تو یہ آپ کی خام خیالی۔ یہاں آپ کے چیمبر چلتے رہیں گے، یہ میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں، آپ کے چیمبرز اور آپ کے کیسز کو کوئی روکے گا نہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت نے یہ شورٹی حاصل کر لی ہے، لیکن عمران خان کے کیسز چلیں گے۔ پاکستان میں عام آدمی جو 9 مئی اور 26 نومبر کو اس ریاست میں جو کچھ ہوا، جھوٹے بیانیے بنائے گئے، آج بھی وہ جیلوں میں سڑ رہا ہے، کیا آپ کی جماعت نے اس محاذ سے اس کے لیے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ یہ عمر ایوب ہوں، بڑے سادہ لوگ ہیں جی، اور اس کی سادگی آپ کے سامنے ہے اس وفد کی کہ وہ کیا مانگ رہا تھا پاکستان میں طاقتور حلقوں کے بنائے ہوئے چیف جسٹس سے۔ اور میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کے بارے میں جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جملہ کہا نا کہ چپراسی سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں ہے، تحریک انصاف کے اس وفد کو شاہد خاقان عباسی سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ مجھے میرے یہ الفاظ بڑے مشکل ہیں کہنا، کیونکہ ان کا ایک اپنا ریکارڈ ہے، ماضی ہے ان کا، لیکن انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں الفاظ ایسے وقت میں کہے کہ ان کا تو سر کوئی کیس نہیں ہے نا، نہ انہیں ان سے کوئی مطلب ہے، نہ ان کا کوئی چیمبر ہے جو چلے گا نہیں چلے گا، نہ ان کے کیسز پاکستان کی دیگر عدالتوں میں جانے۔ اسی لیے اس نے کہا آپ تو اس نظام کے ڈسے ہوئے تھے، آپ کو تو یہ نظام جو ہے روزانہ کی بنیاد پر گراتا ہے، اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں عمران خان کی ہمت کی وجہ سے، اور آپ کو جو آواز بلند کرنی چاہیے تھی وہ شاہد خاقان عباسی نے کہی۔ کسی کل دوست نے کہا جی کہ کوئی بات نہیں، مل لینا چاہیے۔ سر ملنا اس شخص سے چاہیے تھا جو اس نظام کا بینیفیشری نہ ہوتا۔ آپ جسٹس منصور کو جا کر ملتے نا تو ایک آواز آتی ہے، قد کاٹ جو ہے وہ بڑا ہوتا۔ اب ہوا کیا ہے جی، پاکستان میں ایک رپورٹ اور بھی اس حوالے سے کی گئی، اور خبر یہ ہے جی کہ یہ دی نیوز کے اندر اور پھر باقی اخبارات کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ ایک جگہ ملی ہے، اور اس خبر کا جو مرکز ہے وہ چیف جسٹس یا افریدی صاحب کا وہ مشورہ ہے جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کو دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اجلاس سپریم کورٹ میں عدالتی تقرریوں پر غور کے لیے طلب کیا گیا، اگر آپ اس کا بائیکاٹ نہ کرتے تو حالات ڈیفرنٹ ہوتے، اگر پی ٹی آئی کے ارکان اجلاس میں شریک ہوتے تو کچھ تقرریاں مختلف ہو سکتی ہیں۔ رابطہ کرنے پر پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر خان نے تصدیق کی کہ چیف جسٹس نے واقعی
पी टी आई को निज़ाम में रहने और जजों की तकर्री के अमल के बाई कोर्ट से गुरेज का मशवरा दिया। अब देखें, अगर आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में ताकत के ऐवानों को देख लें, जहां से पैगाम इमरान खान को जा रहा था कि यार 2 साल के लिए इस निज़ाम को चलने दो, और 2 साल के लिए खामोश हो, जो खान साहब ने कहा भागो यहां से, मैंने खामोश नहीं होना और मैं बोलूंगा। फिर यह पैगाम दिया गया कि अगर आप 2 साल की अगर हमें श्योरिटी दें तो हम आपकी सजाओं को माफ करवा सकते हैं, घंटों में, दिनों में। और कुछ कंफर्मेशन ऐसी भी आई कि इमरान खान को रिहा किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर उतरेगा, बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये सब खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं। तो खान साहब ने इनकार कर दिया कि भागो अपनी इन फरमाइशों को लेकर, उन ख्वाहिशात को लेकर, ये मेरे होते हुए नहीं हो सकता। मैंने पिछले 2 बरसों में जेल काटी इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे साथ डील करके यहां से उठूं। 8 फरवरी को बेहतरीन मौका था जब इमरान खान हुकूमत बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सर, ये ऑफर्स नहीं मानी गई। अब यही चीजें आपको मुल्क का चीफ जस्टिस कहता हुआ नजर आ रहा है, या अफरीदी, कि आप सिस्टम में रहें, आप लड़ें नहीं, आप अदालतों को बुरा ना कहें। सर, अगर अदालतों को बुरा पाकिस्तान में वो जमात जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो नहीं कहेंगे, 26वीं आईनी तरमीम जो मखसूस अहदाफ हासिल करने के लिए लाई गई, अगर उसका मुकाबला नहीं किया जाएगा तो फिर कौन करेगा? शहबाज शरीफ साहब करेंगे। तो ये बात उमर अयूब को, शिबली फराज को और इस वक्त में शामिल दीगर लोगों को सोचनी चाहिए। जब आप या अफरीदी की अदालत में कल जाएंगे तो क्या कहेंगे? सर, ये तो सब गुड़ी गुड़ी चल रहा है ना। इमरान खान ने एक दफा कहा था ना कि ऐसा लग रहा है कि बाहर लड़ाई नहीं है और अकेली लड़ाई जो है मैं लड़ रहा हूं। तो सर, ये सब अच्छा और सब जो बाहर माहौल हंसी खुशी रहने वाला मामला है ना, ये चलेगा नहीं। इमरान खान के साथ धोखा हो रहा है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लोग जो इस वक्त कुर्सियों पे बैठे हैं वो धोखा कर रहे हैं, और मुझे इसमें कहने में कोई जो है वो आर नहीं है। और खानदान के लोग बिल्कुल ठीक कहते थे कि देखें आज क्या आपको एक पूरा निज़ाम जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ है और आप मौका फराहम करते हैं। थोड़े से घंटे गुजरे और नून लीग ने अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है कर दिया। अब ये दूसरी गलती पता क्या करेंगे? फजल रहमान वो कहेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम मान लेते हैं और अपनी तहरीक साथ साथ शुरू करते हैं, या तहरीक के नतीजे में जब पूरा प्रेशर अपने अरूज पर होगा तो उस वक्त कहा जाएगा कि चलें कोई एक बंदा उसका नाम लाते हैं, उसमें से कुछ सिफारिशात होंगी, हम उसे कबूल करेंगे। और कल को तहरीक इंसाफ का मुंह बंद ये कहकर करवाया जाएगा कि यार तुम भी तो वहीं बैठे थे ना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के अमल में किसी हद तक अंगेज होती है, तो आज भी उन्हें ताना यह दिया जाता है कि 26वीं आईनी तरमीम को और जो जजेस की तकर्री और फिर जो दीगर मामला थे, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाँ शामिल थी। तो जब आप साथ बैठ जाएंगे और तकर्री करेंगे तो क्या कोई आपको ताना नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो इस सर ये बड़ी एक गलती हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उन्होंने की। मैं आपको फिर से एक और भी खबर दे दूं, और ये खबर है शहबाज शरीफ साहब की। और शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में आज एक जलसे से खिताब किया, और इस जलसे से खिताब करते हुए उन्हें इमरान खान आज बहुत याद आया। इनकी सियासत, इनकी सियासी तकरीरें इमरान खान के नाम से मुकम्मल नहीं होती। और देखें, इतना कम ज़र्फ है ये मुखालफिन का टोला कि इमरान खान का नाम नहीं लेता। हिम्मत तो करो, जिसका नाम लेने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप उसका मुकाबला क्या करेंगे? शहबाज शरीफ साहब जी पहुंचे हैं डेरा गाजी खान, और मुस्लिम लीग नून के जलसे से उन्होंने खिताब किया, क्योंकि आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद किसी सियाने ने, इनके भी जो हैंडलर्स हैं, उन्होंने कह दिया कि यार जरा आवाम में जाओ, जलसे करो, उनको बताओ कि कारकर्दगी है, ढिढोरा पीटो, चाहे बल्ला घुमाना पड़े, चाहे बल्ला चलाना पड़े, चाहे आपको इश्तिहारात के नाम के ऊपर एक झूठा बयानिया बनाना पड़े, आपने पाकिस्तान की आवाम को बताना है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। तो करोड़ों रुपया जी पाकिस्तान के टैक्स पेयर पैसा जो है टैक्स पेयर का वो खर्च किया जा रहा है इश्तिहारी कैंपेन पे। और शहबाज शरीफ कहते हैं कि कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान करता हूं, पंजाब में नवाज शरीफ के दौर में तरक्की हुई। अच्छा, इनको ना एक ये भी फोबिया हो गया है कि क्रिकेट के अंदर मरियम क्रिकेट खेलेगी, उसके इश्तिहारात ऐसे होंगे, और बाबूजी क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलते थे और क्रिकेट के ऊपर हमारा हक है, ये भी इनको एक फोबिया हो गया, और इमरान खान का नाम। फिर दूसरी चीज जो इनको फोबिया हुआ वो कैंसर अस्पताल। लाहौर में भी जी इन्होंने कहा कि हमें कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं, और अब दूसरा कैंसर अस्पताल, इसका ऐलान जो है वो डीजी खान में कर दिया गया। और ये कहते हैं कि नकलें सारी हैं इमरान खान वालियां करेंगे, सारे काम जो इमरान खान ने किए उसकी ये नकल कर रहे हैं। पंजाब में नवाज शरीफ के दौर में तरक्की हुई, आज आपकी खिदमत में मरीम नवाज हाजिर हैं। जनूबी पंजाब का कोटा नवाज शरीफ और मैंने ज्यादा रखा, ये आप पर कोई एहसान नहीं बल्कि ये आपका हक था। मरीम नवाज भी यहां से अस्पतालों का जाल बचा रही हैं। ये बातें जी उन्होंने की। एक बात इमरान खान के हवाले से कही कि दुश्मन घुस बैठे, घात लगाए बैठे हैं,
اور دشمن کے کہنے پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ جب تک جان میں جان ہے خوب محنت کر کے پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ اور ایک جملہ، ایک دعویٰ، ویسا ہی دعویٰ انہوں نے کیا جیسا آصف علی زرداری کے حوالے سے کیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر میں نے اسے لاڑکانہ کی سڑکوں پر مت گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ تو سر نام تو پہلے بدلو نا اپنا، کیونکہ انہوں نے ایک اور دوسرا اعلان کر دیا ہے کہ اگر بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے جی، ویکنڈ ہے، آپ کی تقریر کو لوگ جو ہیں وہ ہنسنے کے لیے ضرور استعمال کریں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، کیونکہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم بھارت کو کرپشن میں پیچھے چھوڑ دیں گے، ہم بھارت کو جو ہمارا جوڈیشری کا نمبر ہے نیچے سے، یعنی سب سے پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کا تنزلی کے اعتبار سے جو نمبر ہے وہ بہت آگے جائے گا اور اس میں ہم بھارت کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ پاکستان اپنی برآمدات کم کرنے میں اور ہماری پالیسیز اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس میں ہم بھارت کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ہم اعلانات کرتے ہیں کہ پاکستان کے بچوں کو ہم باہر جانے سے روکیں گے، برین ڈرین روکا جائے گا، اس میں ہم بھارت کو پیچھے چھوڑیں گے اور برین ڈرین پہلے سے زیادہ ہوگا۔ تو شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ تو دوسری طرف مریم اورنگزیب نے بھی یہ کہا کہ آپ کے ووٹ پر صرف پاکستان مسلم یونین کا حق ہے۔ سر یہ تو سیدھا سیدھا دھمکی ہو گئی۔ ڈکٹیٹرشپ جمہوریت پاکستان کے اندر اس وقت آپ کو نظر آئے گی۔ ویسے کچھ خبریں میں امریکہ سے بھی شامل کر لوں، اور امریکہ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، اور ان ڈیولپمنٹس کے تناظر میں ایک تو جی فوج کے اندر کافی ساری تبدیلیاں آپ کو امریکہ میں نظر آئیں گی، اور خبر کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیاہ فام امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل چارلس براؤن کو برطرف کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ تاریخ ساز عہدیدار سمجھے جاتے ہیں اور فوج میں مختلف نسلوں اور صنفی برابری کے چیمپئن مانے جاتے تھے۔ وہ امریکی فوج میں دوسرے سیاہ فام جنرل تھے جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین کے عہدے تک پہنچے تھے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جنرل چارلس براؤن کے 16 ماہ کے دور میں یوکرین اور مشرق وسطیٰ کی جنگوں میں پھنسا رہا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل ڈین رویزن کین کو چارلس براؤن کی جگہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ سر خبر امریکہ سے، اور اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ ڈیپ سٹیٹ کا وہاں پر ایک بڑا کانسیپٹ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ یہ لکھتا ہے کہ یہ پینٹاگون کو ایک بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکی صدر نے اس قسم کے ایکسٹریم میئرز جو لیے ہوں۔ سر امریکہ میں ڈیپ سٹیٹ جس طرح سے بائیڈن سرکار کو اور ڈیموکریٹس کو سپورٹ کرتی رہی، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آپ کو میدان میں نظر آئی، تو سر یہ ہونا ہی تھا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر معدنیات پر یوکرین کی قبضہ کر سکتا ہے اور اعلان کرے، اور پھر دوسری طرف سے آپ کو نوٹ مل جائے، تو سر وہ اپنے ملک کے اندر یہ تمام اوور ہالنگ کیوں نہیں کرے گا؟ تو ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، یوکرین کے تناظر میں ایک خبر میرے پاس اور بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ امریکہ اگر کسی ملک میں جا کر وہاں کی جو حکومت ہے اس کا ساتھ دیتا ہے نا کسی بھی جنگ میں، جس طرح یوکرین کے اندر انہوں نے کیا، تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کو پورا سکین کرتا ہے۔ میں نے آپ کو نا متعدد بار سی آئی کی ان رپورٹس کا حوالہ دیا۔ سی آئی اے کسی بھی ملک کے حوالے سے اپنی انفارمیشن گیدرنگ ہر وقت کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی زبان، ان کی جو بائنگ پاور ہے وہ کتنی ہے، وہ حکومت کے ساتھ خوش ہیں نہیں خوش، کس جماعت کا عوام کے درمیان جو ہے وہ آپ کو ایک سٹینڈنگ نظر آئے گی۔ یہ تمام رپورٹیں تیار ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر کبھی سی آئی اے کو کسی ملک میں جا کر کام کرنا ہو تو یہ انفارمیشن ان کے کام آتی ہے۔ کام کرنے سے مراد یہ کہ حکومت کو گرانا ہو، حکومت کو بنانا ہو، تو سی آئی اے اس انفارمیشن کی بنیاد پر یہ تمام اپنے پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کرتا ہے۔ تو امریکہ نے سر اب کام کیا کیا، یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یوکرین میں معدنیات کو اب امریکہ اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امریکہ نے یوکرین کو اپنے جو امداد تھی وہ فراہم کی روس کے خلاف اور اپنے خزانے کے منہ کھولے، تو اس نے اس وقت نا اس کی کیلکولیشن کی ہوگی کہ اچھا یوکرین ہمیں بدلے میں کیا دے سکتا ہے، کل کو اگر ہمیں یوکرین سے بات کرنی ہو تو کیا ہم یہاں پر فوجی اڈے بنا سکتے ہیں تاکہ رشیا کو ٹکر دے سکیں، کل کو اس سرزمین کو استعمال کریں گے۔ اور پھر ایک دوسرا کام یہ ہوا کہ انہوں نے یوکرین کے جو معدنیات تھے اس کو بھی سکین کر لیا، اور اب وہ تقاضا کر رہے ہیں۔ تو کیا پاکستان کے جو ہمارے وہ علاقے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے معدنیات سے ہمارے ملک کو مالا مال کیا، کیا ہماری معدنیات کو سکین نہیں کیا گیا ہوگا؟ ہماری معدنیات کو بھی سکین کیا گیا، ہماری بیوروکریسی کو بھی سکین کیا گیا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سکین کیا گیا، ہمارے سیاسی
लोगों को भी स्कैन किया गया। पाकिस्तान में सर अमेरिका बिल्कुल हमारी जड़ों में बैठा हुआ है। वो लोग जो कहते हैं ना कि हम टक्कर देंगे और देख लेंगे अमेरिका से, जब सवाल किया जाएगा इमरान खान के हवाले, तो सर जब पैगाम आएगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आज 3 बरस हो गए इमरान खान की हुकूमत को खत्म हुए हुए, और क्या हुआ? आज भी इमरान खान सच्चा है, शवाहिद आपके सामने है। और अमेरिका ने किस किस्म का पैगाम इमरान खान को भेजा और मोइज यूसुफ को उन्होंने क्या कहा। एक खबर जी आज लगी है दी न्यूज़ में, जंग के अंदर, और इसमें क्या कहा गया कि इमरान खान के फरवरी 2022 में रूस के दौरे से कबल पसे पर्दा मुज़ाकरात के मुतल्लिक जो तफसीलात सामने आई, सरकारी बयानात और जराए की जानिब से किए गए इंकशाफात से मालूम होता है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के इम्कानात के हवाले से अमेरिका से खुफिया मालूमात मिलने के बावजूद पाकिस्तान की क़यादत ने खदशात को मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती मशीर मोइज यूसुफ को अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सल्यून की फ़ोन कॉल मौसूल हुई और रूस के मंसूबे के बारे में अहम खुफिया मालूमात का तबादला किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे मुस्तरद कर दिया। मोइद ने अमरीकी खुफिया मालूमात को नाकाबिले एतबार करार दिया और सवाल किया कि क्या ये इराक में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के दावों की तरह झूठा है। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से रूस का दौरा करने और यूक्रेन पर रूस के हमले के मंसूबे के बारे में मशवरा तलब किया गया। जरिए के मुताबिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के दौरे के फैसले से इत्तफाक किया और उन्हें बताया कि उनके पास यूक्रेन पर रूस के मुमकिना हमले की मुतल्लिक मुसद्दका मालूमात नहीं है। एक जरिए के मुताबिक पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस थी कि रूस ने यूक्रेन पर फौज भेजी, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट के कोई शवाहिद नहीं मिले और जंग लॉजिस्टिक सपोर्ट के बगैर शुरू नहीं की जा सकती। अमेरिकी इंटेलिजेंस को नजरअंदाज करने के बावजूद रूस ने इमरान खान के मॉस्को पहुंचते ही यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिससे इमरान खान उनका वक्त मुश्किल में पड़ गया। उन्हें यह फैसला करना था कि सदर पुतिन से मुलाकात के बाद दौरा जारी रखा जाए या मुख्तसर किया जाए। और उन्होंने कहा जी कि मैंने तो मशवरा दिया कि आप दौरा जो है वो मुख्तसर कर दें, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम अपना दौरा पूरा करेंगे। देखें, 3 बरस के बाद भी इमरान खान के मुतल्लिक की खबरें मैंने लॉन्च ही कहूँगा, क्योंकि ये जो ज़राए हैं और वही ज़राए हैं जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, और जनरल बाजवा को एक क्लीन चिट देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था। जनरल बाजवा नहीं जाना चाहते थे रूस, और दूसरी तरफ अमेरिका से भी यही पैगाम था, और फिर आप देख लें कि उसका नतीजा क्या निकला। और यहाँ तक कहा गया कि आप दोपहर का खाना भी नहीं खाएंगे और जाएं वापस। तो ये खबरें लॉन्च करवाकर कुछ लोगों को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। अब आप ज़रा गौर कर लें, पाकिस्तान के अंदर पूरा सियासी मंजरनामा इस वक्त क्या है। अदालतें इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग इमरान खान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बने हुए हैं अपनी दुकानें चमकाने के लिए, और ताकि ये दुकानें खुली रहें। पाकिस्तान में सियासी जमातें जलसे करके इमरान खान को गिराने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऑफर्स अपने इन लोगों के जरिए भेज रही है कि सिस्टम में रहो, निज़ाम चलने दो, और फिर फैसल वाडा जैसे लोग आपको ये बताते हुए नजर आएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जेल में रखना चाहती है ताकि इनकी दुकानें चल सकें। तो व्यूअर्स, पूरा निज़ाम इमरान खान को गिराने में लगा हुआ है, और एक और महाज पर भी तहरीक इंसाफ को गिराने की कोशिश की जा रही है, वो सोशल मीडिया। और आपने देख लिया कि ट्विटर को 1 साल हो गया पाकिस्तान में बंद हुए। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि खुदा के लिए अब तो इसे आज़ाद कर दिया जाए, और दूसरी तरफ लोगों ने वीपीएन के जरिए जब ट्विटर को इस्तेमाल करना चाहा, और पिछले कई अरसे से वीपीएन की जो सब्सक्रिप्शन है, ऑब्वियसली ये फिगर्स ऊपर जा रही हैं पाकिस्तान में, और अब एक कुछ एडवाइजरी जारी की गई है जी, और ये एडवाइजरी सिक्योरिटी हमलों के हवाले से है। पाकिस्तानी नेटवर्क्स को साइबर सिक्योरिटी फराहम करने और वीपीएन के इस्तेमाल में रसाई वाली कंपनियों से खतरात लाहक हैं। अटैकर्स की जानिब से कंपनियों के जरिए इस्तेमाल नेटवर्क्स तक रसाई का खदशा है। काबीना डिवीजन के तहत नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। तमाम वजारतों, डिवीजन्स और इदारों और इंटरप्राइजेस को साइबर खतरात से आगाह कर दिया गया। एडवाइजरी के मुताबिक इदारों के लिए शदीद खतरात हो सकते हैं और नेटवर्क्स में कमजोरियां गैर मजाज रसाई का बाइस बन सकती हैं। तो सर, वीपीएन के आपको जो समरात हैं वो मिल रहे हैं। अब हमारी जासूसी भी होगी, और पाकिस्तान में वीपीएन को आपने लॉन्च करवा दिया एक तरीके से, और ये भी मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि वीपीएन कंपनी अगर पाकिस्तान आती है तो हर दूसरा बंदा ना वीपीएन के ऊपर जा रहा है। वो क्यों? ताकि पैसा जनरेट होगा। तो आप अगर इसके ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए तो पता लगेगा कि इसके पीछे भी कोई ना कोई पाकिस्तान की हुकूमत में शख्स बैठा हुआ है जो इससे भी फ़ायदा हासिल कर रहा है कि भाई ट्विटर बंद होगा तो वीपीएन की डिमांड बढ़ेगी, और जब वीपीएन की डिमांड बढ़ेगी तो फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वक्त के ऊपर भी
پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ آج کی ہماری نشست تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ نے